کے बना हुआ खद्दर। अभी भी मेरे पास 2-3 सूट हैं हाथ के बने हुए खद्दर के। बंदा था बेचारा, फौत हो गया, वो बनाता था हाथ के बने हुए खद्दर, हाथ का। तो कहा एक दफा मेरे पास आया तो उसकी हालत बहुत अबतर थी, बहुत हालत खराब थी। रो पड़ा कि मियाँ साहब जानवर मर गए, ये मर गया, बीवी मर गई, बड़ा भाई था वो मर गया, बड़े भाई की बीवी मर गई, बड़े भाई का एक बेटी मर गई, इतनी मौतें जानवरों की, इंसानों की, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। तो ये साहब कहने लगे क्यों हुई, किस वजह से हुई? अल्लाह की तकदीर। उन्होंने कहा अल्लाह की तकदीर है तो इसमें कोई तदबीर भी है। वो कैसे? क्या तदबीर ये है कि मेरे पास वो बंदा आया तो उसने कहा तो बहुत अच्छा सुना है खद्दर बनाता है, बड़ा मुलायम खद्दर बनाता है, तो मुझे खद्दर के सूट बना दे। तो मुझे पता था कि ये बंदा खतरनाक है, अगर मैंने ना बना दिए मुझे बर्बाद कर देगा। तो कहने लगे मैंने खद्दर बनाया, बेहतरीन बनाया, 3 सूट बनाए, एक सूट जायद बनाया कि मेरी तरफ से होगा। जब मैं खद्दर लेकर गया तो देख के कहने लगा ठीक है जाओ। मैं कि जी मैं गरीब आदमी हूं, कोई पैसे? कहने लगा मुझसे पैसे मांगता है, ये देख शुक्र कर मैंने तेरा खद्दर कबूल कर लिया। मैं कि जी 3-4 महीने लगे हैं, मेरी तो रोजी यही है, एक एक तार बनाता हूँ, एक एक धागा बनाता हूँ, एक एक रुई लाता हूँ, फिर उसको काटता हूँ चरखे पे, फिर उसकी धारें बना के मेहनत करता हूं। तो कहा बिगड़ गया। कहा मैं तुझे हफ्ते तक इसके पैसे भिजवा दूंगा। पर उसने जिस अंदाज से बात की तो मुझे पता चला कि हफ्ते तक इसकी तरफ से मेरे ऊपर वार आएंगे, बर्बादी आएगी। कहा बस हफ्ते से पहले पहले मेरे घर के अंदर यह सिलसिला शुरू हो गया और आज महीनों हो गए हैं, खत्म हो गया मेरा सब कुछ, बर्बाद हो गया। और वो चैलेंज से कहता है कोई है तो है। क्या लोग उससे डरते हैं? कहा हमारा इलाके का पटवारी है, बड़ा दबंग आदमी है, उससे बड़े जिम्मेदार डरते हैं, पटवारी भी उससे डरता है, SHO भी उससे डरता है, फलां भी उससे डरता है, यूं भी उससे डरता है, सारे डरते हैं बर्बाद कर देगा। तो मियाँ साहब कहने लगे, वो जो लाइब्रेरी वाले अल्लाह वाले कहने लगे, पता नहीं मेरे दिल में ख्याल आया, कहने लगा मैंने किताबों में पढ़ा तो है कि साहब कहफ के नाम, क्यों ना मैं इसको साहब कहफ के नाम लिख के दे दूं और इसके कहूं तो पढ़ता रहे, और जो भी खा पी उस पर पढ़, घर वालों को बता, इसको पढ़ता रहे। मैंने साहब कहफ के नाम लिख के दे दिए, यमलीखा, मकसलमीना, कशफत तब यूनिस, अजराफत यूनिस, कशाफत यूनिस, यवानस बूस व कल्बहुम कितमीर। कहने लगे कि मैं बस उसको लिख के दे दिया। किताब उठाई, याद थी, किताब में से नाम देखे, लिख के दे दिया। और मैंने कहा इसको तो बहुत पढ़। अनपढ़ आदमी था, उसने घर वालों को दिया, खुद बेचारे ने याद किया, जिस लहजे में याद किया। कहने लगा मियाँ साहब बड़ा जादूगर है, ओदे को सिंह है, सिंह है उसके पास हिरन के, और वो हिरन के सिंह से ऐसा अमल करता है, मैं अन करीब सिंह है। कोई बात नहीं, सिंह है तो उसके सिंगों पे, उसने कहा जी बड़े बड़े उन्होंने चैलेंज किया, जो उसका मुकाबले पे आता है वो खुद कोई ऐसा, उसका जादू ऐसा है कि उल्टा उस पे पड़ता है और वो बर्बाद हो जाता है। कहा कि मैं कोई था तो नहीं, पर मुझे यकीन, जितने मैंने असहाब कहफ के तस्करे पढ़े थे, वाकयात पढ़े थे, इनके नामों की तासीर पढ़ी थी, इनके नामों का कमाल पढ़ा था, और इनके नामों का इनाम और बरकत का मुझे यकीन था कि इस जालिम के जादू का इलाज यही है। काला कलवा काली रात, काला भेजूं सारी रात, ये उसके मंत्र का पहला हिस्सा था। मुझे पूरा मंत्र आता है,
جو وہ پڑھتا تھا، یہ اس کے منتر کا پورا لگے کہ بس میں نے جو ہے وہ میرے جی میں آئے میں بھی پڑھوں. اس بندے نے اصحاب کہف کے جو نام پڑھے نا، اس کا جادو کہاں تھا؟ وہ تو مکڑی کا جالا تھا، ایک جھاڑو سے ختم. اور اللہ کے نام میں طاقت. اور یہ اللہ کا نام نہیں، اللہ کے نام کے، اللہ کے ماننے والوں کے نام ہے. سوچیں، یہ اللہ کے ماننے والوں کے نام کی طاقت ہے. خود رب کے نام میں کیا طاقت ہو، اور اللہ کے نام میں کیا تاثیر ہو، اور اللہ کے نام میں کیا کمال ہے. کہنے لگے میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کے نام کی طاقت ہے، اللہ کے نام کی قوت ہے. وہ خدر بننے والا بندہ کہنے لگا، مجھے میاں صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ چند دنوں کے بعد نا میرے پاس آیا وہ جادوگر، چارپائیاں بننے والا، سینگوں والا میرے پاس آیا. جادوگر میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کے کہنے لگا، کتنے پیسے ہیں تیرے؟ میں نے کہا جی میرے اتنے بنتے ہیں. کہا پیسے دیے اور چلا گیا، کچھ نہیں بات کہی. میں نے پیسے لے لیے. پر مجھے تو میاں صاحب نے سبق دیا تھا نا، میاں صاحب کتابوں والے، انہوں نے سبق دیا تھا. میں تو سبق پڑھتا رہا. کر 2 دن کے بعد پھر آیا، کہنے کے پیسے پورے ہیں، خوش تو راضی ہے، خوش ہے. اندر تو آگ لگی تھی نا، کوئی لگی تھی اندر. کہا پیسے پورے ہیں آپ نے؟ کہہ رہے نہیں اور لے لے. میں کہا نہیں جی میرے پیسے اتنے ہیں. مجھے خوف تھا کہ پیسے زیادہ لوں گا کہیں ظالم کچھ کر نہ دے، میرا تو کچھ. پہلے بھی اس نے میرا سب کچھ کیا، سب کچھ ختم کر دیا، مزید نہ کر دے. میں نے تو اس سے ڈسا ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں پورے ہیں. کہ نہیں زبردستی دے کے چلا گیا. کہا کہ مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ظالم، میں تو سبق اپنا پڑھ رہا تھا، دن رات پڑھ رہا تھا، میرا گھر کا بچہ پڑھ رہا تھا، اور مجھے سبق ہی. کہا کہ اگلے دن پھر آیا. کہنے لگے تو کیا کرتا ہے؟ کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں یہ خدر بناتا ہوں، دھاگا بناتا ہوں سارا دن. تو کیا پڑھتا ہے؟ جب اس نے کہا نا کیا پڑھتا ہے، خاموش ہو گیا. میں کہ جی اللہ کرتا ہوں، اللہ کرتا ہوں. میں نے اب جھوٹ تو نہ بولوں گا، اللہ کرتا ہوں، میں اللہ کرتا ہوں. کہا نہیں، تجھے کوئی بندہ ملا ہے اور تیرے، اس نے جو لفظ استعمال کیا، کہا تیرے کو کوئی سائیں ملے اور تیرے پیچھے کوئی سائیں دا ہاتھ دے. تیرے پیچھے کوئی سائیں کا ہاتھ ہے، کسی بڑے کا ہاتھ ہے، پتا کون ہے؟ کہا میں خاموش ہو گیا. مجھے غصے میں آ کے کہنے لگا جو کر رہا ہے اس سے باز آ جا، ورنہ تجھے وہ تڑپاؤں گا کہ ابھی تو نے کچھ نقشے نہیں دیکھے. تیری گھر میں میتوں کے لاشیں ہوں گے، ڈھیر ہوں گے، اور دفن کی جگہ نہیں ہوگے، اور تجھے برباد کر دوں گا. چھوڑ دے جو پڑھنا. میاں صاحب کہنے لگے، ہانپتا کامتا بیچارہ میرے پاس آیا کہ ایسے آیا تھا پیسے دے گیا، ایسے آیا پھر مزید پیسے دے گیا، اب آیا اب کہتا ہے کہ تیرے پیچھے کسی سائیں کا ہاتھ ہے. اب میں کیا کروں؟ میاں صاحب کہنے لگے تکڑا تھی، یعنی طاقتور ہو، لگتا ہے خالی ہو گیا ہے، اور تیرے جو الفاظ دیے ہیں ان کی طاقت مضبوط ہو گئی ہے. اور پڑھ، کچھ نہیں کر سکتا، اب صرف یہ بس باتیں ہیں اس کی، کچھ بھی نہیں کر سکتا. پڑھ ذرا، پڑھ، اب دبا کے پڑھ. کہا کہ انہوں نے، میاں صاحب کہنے لگے میں نے اسے ایسی تسلی دی، توجہ دی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا بندہ بھی ہل سکتا ہے، ایسا بندہ بھی ہل سکتا ہے. تو کہا کہ میں نے پھر اس کو بتایا، میں نے بھی خود پڑھنا شروع کیا، اس نے بھی پڑھنا شروع کیا. پھر آیا، آتے ہی پاؤں پڑ گیا، معاف کر دے، تیرے پاس کچھ ہے، میرا سب عمل سلب ہو گیا ہے، میرے سینگ ہیں بیکار ہو گئے ہیں، میں جس کے لیے کرتا ہوں الٹا میرے اوپر پڑتا ہے، میری 2 موتیں واقع ہو چکی ہیں،
और मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे दिन रात सुकून नहीं है, जितने बंदों को मैंने मारा है रात आके सारे मुझे मारते हैं। और उसका कहा मुझे दिखाए, बकायदा निशान दिखाए, बदन पे दाग थे, नील थे, निशान थे, मुझे बंदे आके मारते हैं, बदन पे नील पड़े हुए थे कि माफ कर दे मुझे। ताकि उस इतना रोया, इतनी माफी मांगी, मुझे तरस आ गया। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं हूं, वो मियाँ साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया था। पढ़ क्या बताया था? कहने बताऊंगा नहीं, तुझे ले चलता हूं। कहा मुझे ले चल। मियाँ साहब आए, कहने लगे मेरे पास आया ना। मैं कहा चुप करके बता पढ़ता क्या था? उन्होंने कहा ये पढ़ता हूं, और ये मैंने इसका जो है मैंने चिल्ला काटा है, अमल किया था। 7 कुत्ते की खोपड़ियां, कुत्ते मैंने रूढ़ियों से इकट्ठे किए थे, मर जाते हैं, उसकी खोपड़ियां इकट्ठी की थी, और मैंने 7 कुत्ते की खोपड़ियां इकट्ठी की थी। पर कुत्ते की खोपड़ियों के अंदर रोजाना हर खोपड़ी में पेशाब करता था, हर खोपड़ी में पेशाब करता था, क्योंकि अल्लाह वाले इल्म के लिए, इल्म कुरानी के लिए जितना पाकीज़ा रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी, और काली दुनिया के लिए और काले जादू के लिए और काले रोगों के लिए जितना नापाक रहेंगे उतना उसकी तासीर बढ़ेगी। कहा कि तू पढ़ता क्या है? कि मैं ये करता हूं, खोपड़ियों का अमल है। कैसे मिला तुझे? कहा कि मैंने असल में एक बंदे की चारपाई बनाई थी। कहा कि तुझे फिर आज देखता हूं तो दुनिया में तू ही होगा, और जो करेगा करेगा। तू ऐसा कर, कुत्ते की 7 खोपड़ियां इकट्ठी करके ले आ, बस तेरा काम इतना है। कहां से मिलेंगी? कह रही है रोड़ियों में मिलेंगी ना, मेरे तो कोई कुत्ते को मार दे, मार के उसको दफन कर दे, मिट्टी खोपड़ी खा जाएगी, खोपड़ी ले आ। और कहा कि फिर वो मुझे उसने ये अमल बताया, और कहा ये पढ़, नापाक रहे, और पेशाब शर्त है इन खोपड़ियों के अंदर कर। और कई अरसा तक मैं उनके अंदर पेशाब करता रहा। उसके बाद वो पेशाब से बिल्कुल तरबतर हो गई। तो उसके बाद उसने कहा कि बस इसे अब कोरी हंडिया में डाल, और कोरी हंडिया में डाल के इसको सामने रख के ये अमल पढ़ बस। और फिर ये जो तेरे सींग हैं, 2 सींग दिए उसने मंगवाए, कर ये सींग हैं, वो जो वही सींग थे उसके, क्या नाम है वो, उस वाले चारपाई वाले। कहा बस ये सींग है, ये अमल तू इस कहे इन सींगों में मुंतकिल हो गया, बस अब सींगों को गाड़ेगा, जो होगा वो करता जाएगा। और कहा वो सींग फिर ऐसे थे, और ये इस तरह था। माफ कर दे, खत्म हो गया।